Saan na yung FL? Wait lang, naglalaro pa ako sa labas. Sinasanay ko lang sa sa run. Mamaya gawin kong mirror eh. Nag-W. Anong oras tayo magpapalevel ng Mer para tayo? Bili ng pots, pigay ka pa ng pigay. Karan-kara si Anjo. Boy, sino may tusok dyan? Tusok nga dito sa akin, boy. Sino tusok Si dyan? Alex wala pa ya? Wala, boy. Boy, sino tusok dyan? Dito kayo sa akin, boy. Yung May hirapan ako sa image mamaya na ito, boy. Mga kasabay na. Wala bang tusok dyan, boy? Puta, grabe ang yamin ng party ko. Autodrap ah. Tapi wala kasi ako EPS boy. Wala yung mga EPS Yeah. ko boy. Sige lang, boy. Kalate lang at po tayo, medyo tayo. Ge. Ito yung Chicks Nuggets. Kanino ka, boy? Dito ka sa akin, boy. Nuggets. Uy, huwag niyo naman ako i-BA po. Okay na. Ano Ina. nakalaidan yan, Jed? Ay, sa inyo yan, Aidan. Nakalaidan, walang FF doon, boy. Sige lang. May party na po ako. Sige po, sige po. Hiya mo na sila, Big. Maglato ka lang din. Sige bote. May party na pala eh. Tanginan. Uy, wag nyo na anuhin, boy. 3-200 MH nga, boss. Ako mag-MH. MH, 3-200 baba. Yeah. Dito nga muna, mid nga muna, boy. Wala. 3-200 pa right. Ah, left, sorry. Wala rin. Putang ina, ayaw Wala pa, pumasok wala agad. Orny. Tira, Tabaw. left lang dito, boy. Dito lang tayo, boy. Ang inang aga naman ng Pasko nila. Sana all. Tibor ka mukha mo. Dami nila dyan ah. Pipigay pa sila eh. Paano? Practice sila mag-sync kasi hanggang ngayon tanga pa rin sila. Eh, compress lang dito lahat, boy. Compress lang lahat. Trash talker, oh, si Vodka. Ano namang epis, wala. Uy, huwag mo patayin na kanyan. Compress lahat. Christmas Loko. party daw boy. Sorry. Kamusta? Ano, Lev? Saan pumasok, boy? Saan Wala ka? pa ba yun? Saan nakapak? sa labas. Saan nakapak? Wala. Wala pa rin? Naglalaro pa sa Uy, si Bambi. Uy, wag niyo patayin yan. Tropa ko yan. Tropa ko yan. Zombie oh. Tangina mo, chininki ka. Mauta ka. Chininchi. 8. 8. 7. Bihin nyo Drop, agad yan. drop pre. image nga, boss. Image. Okay, naka-BA na yan. 3, Basic. 2, 1. Ready? 1. Tanga. Eight. 8, Tamang basic. 7, Ika mo na eh. 6, 5, Ika mo na 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Boy, Ay, bilang eh. naman kayo, boy. Ay, Hindi nyo ano ginagawa nyo, boy? Wala akong reso. Nagbibilang na. Ayaw pa ba humit? Ready? 1. wala pa na Yung ako. abanigo pa, bay. Tang Yan, inang nakabay kapal. na yan, pre. Ang kapal. Lagi, Pasok, ano, left. Sig, wag kayo revive, Sig. Pasok kayo left, boys. Left. Sayang reso, boy. Left lang. Ay, Paribiyay ako boy. Paribiyay ako. Gege. Left lahat. Left. may pareso naman. Wala, right wala. UG. Right UG. Sige. 8. Oh. 3-200 PMH nga, boss. 3-200 baba. Check Pasok mid. ka right eh. Ticha. Check mid. Right? Tara pa right. 3, 2, Nasa push. ako. Push bigger. Ready? 1. First target. Sabi na yan, abanigo, Inam pre. mo. Second wave tayo doon, boy. Nasa right kami. Pasok kayo right, boss. Mga dyan. Yung Kasi RTP ako. please. Paribiyay ako dyan. Pasok kayo right. Dito Mga... tayo si Tite. Ano tayo? PU? Ay, PU ba tayo? Hmm. Mabay ako. Pasok kayo right. Pasok kayo right. basic. Compress lang muna lahat, boy. Compress lang lahat, boy. Mid, Pinoy mid. Sige, 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200 baba. Left and right, boy. Yung ano nyo, intro. Left and right. Wala naman dito sa mid, ah. Sumabas. Tara, Sino ba? balik. Pa L. Left UG. Push, Abaniko. 8, 7, Yes, 6, 5, 4. Box muna, 3, 3,
2, 1. Ready, 1. Pwede na, boy. Pukin ng Box ina daw, mo, pre, box Malboro Red. Sayang yan. Pasok kayo left, boy. Pasok kayo left. Pasok lang left. Yung Pinoy. Pasok lang left muna lahat, boss. Sige nga kayo, boy. MH ako. Bakit ayaw mag-on? Pasok lang left. Pasok lang left. Ay, okay na naman. Pasok lang kayo left. Bakit? Compress lang left, boy. Compress left. Penoy. Compress Mid muna. lang. Compress muna lahat. Wala kaming image yun eh. 3, 200 PMH nga, boss. Nasa ara. 3, 200 baba. Check muna Dalawang mid. dito, boy. Check muna mid. Mid muna. Red 1. Mid muna lahat. Push nyo muna mid. Si Nico kagad, boy, ha. Patutukan kagad nga yan, boy. Okay na lahat. Compress muna saglit, boy, sa baba. Compress bilog muna. Light speed. 3, 2, 1. Trap R1, boy. Arto na, nasa Arto na. R1 muna, R1. Push. Ito muna, SG muna lahat, boy. Distansya kayo, boy. Distansya. Ready? 1. Distansyahan nyo muna, boy. Wala tayong bilang dyan, eh. Okay, ubusin nyo. Namatay ako. Okay, balagbagin nyo, boy. Balagbagin nyo, ubusin nyo. Ubus. Lang, Compress na R1 lahat. Compress muna R1 lahat. Check pa R2, ha. Yung pa R2, boy. Pa-check R2. Ready? 1. Gagi, may Yung pa R2. Check muna. Boy, tingin ka agad R2, boy. Ayun na, ready? 1. Sige, isa pa. Ready? 1. Yun, ubus. Sabi ako, Sig. Ayun pa, isa pa. Ready? 1. Nice. Jake, kinancel mo, boy. Okay, R1 ng lahat, boy. Pasok kayo. Babalik yan, boy. R1 ng lahat, boy. R1 ng lahat. SG nakatakas. Sige, dito lang muna, boy. Distansyahan mo, boy. Compress lang muna lahat, boy. Compress yung Nico. Ay na, red 1. Di na yan. Par 2, yung par 2. Patayin nyo kagad, boy. Patayin nyo. Patayin nyo, boy. Patayin nyo. Ubusin nyo. Yung Audrey, boy. 2, Ayan. 1. Sige, ubusin nyo, boy. Sige, balagbagin nyo. SG naman sa box. Box naman, boy. Box. Ready? 1. Box, boy. Ang daming SG, boy, ha. Pwede na lahat yan, boy. Ready? Wait lang, 1. isa. Sige, balagbagin nyo, boy. Ubus yan. Ubus na, oh. Compress na lahat sa macro ko, boy. Compress na sa macro ko. Macro ko na lahat. Compress na. Paribit nga, boss. Compress. Okay na lahat ng party. 3, 2, 1 drop MH nga, boss. 3, 2, 1 drop baba. Baba. Tingin muna mid. Wala, tara pa L. 3, 2, 1 drop push. Ayun na, ready, 1. Tangin mo, baka mauna. Bobo. Sige, balagbay nyo. Box muna lahat, boy. Box muna. Wag nyo muna ubusin. Wag ka muna kayo pa L2, boy. Ito muna sa box. Malilikuran tayo, eh. Ready? Kaya na packet, boy. 1. Yung pakyat. Cancel. Sabi, Tornado. Nico. Cancel yan, boy. Isa pa. Ready, 1. Okay, balagbag, boy. Cancel. Isa pa. Ready, 1. Okay, tornado, boy. Ano pa, box. Yung box, ha. Ready, 1. Okay, ubusin nyo, boy. Isa pa. Ready? 1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Distansya. Ready, 1. Okay, ubus ka agad yan, boy. Okay, ubusin nyo. Balagbagin nyo, boy. Okay, may SG pa. Pumasok, ha. Yung sam, pabay, boy. Pasok pa yan. Sige, balagbagin nyo, boy. SG. Isa pa, red 1. Compress na sa macro ko lahat, boy. Macro ko na lahat, macro. Packet, boy. Oh, galing agdan, red 1. Naunahan yan, boy. Sige, balagbag ya. Huwag nyo kasi babain muna, boy. Yung galing L2, cancel, red 1. Okay, ubos yan. Yan, nakabiya yan. Ubos. Compress na sa macro ko lahat, boy. Pasok kayo. Gago si Sitaw, nasan? Sitaw, wala na akong epis dito, boy. Na-DC ka? LMH isa. Ayan na, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Okay, balagbagin nyo kagad, boy. Namatay tuloy. Okay, ubusin nyo. Oh, sige. Ano muna lahat, boy? Paubos yung MH par. Dito muna lahat, boy. L1 muna lahat, boy. L1. L1 na lahat, boy. L1. Ayun na, si Basic. Ready, 1? Isa pa. 3, 200 PMH nga, boss. MH. 3, 2, 1. Tara, baba. May MH ba? Baba, pa-mid nga muna. Pa-mid. Tara pa, R1. Wala. R1. Ubusin nyo yan, boy. Ready, 1?
Mga pala. Sige, par 2. 3, 2, antra push Arto nga, boy. Push. Red 1. Putang ina ka. Sige, boss. Ubusin nyo lahat, boy. Ubusin nyo. Ubusin nyo. Tara, balik na R1 lahat, boy. R1 na. R1. Oo, Araw na. boy. R1 muna lahat, boy. Tong ina nilo. Compress muna R1, boy. Yala. R1 daw boy, tangina kasi ng mga yan. Tangina kasi nung epel-epel ang puta bo. Compress muna. 3. Wait lang. 3, 2, 1 drop image. Tang ina mo, Malboro. 3, 2, 1 tara. Baba. Tingin nga mid muna, boy. Tingin mid. Kalahati tayo siya na. Mid muna. Mid. Red 1. Putang ina, kinancel yung combo. Okay, ubusin nyo yan, boy. Ubus. Compress muna lahat ng mid. Compress dito sa macro ko. Ayun na, baba. Tingin lang. Wag nyo babain. Wag muna baba. 3, 2, 1. Tara, baba pa right side. Red 1. Baka mauna. Tanga. Ay, okay lang. Okay, push nyo hanggang R. Boy. Pares- Push nyo hanggang R, boy. Push hanggang R. 6, 5, 4, 3, Push nyo hanggang R, boy. 1. Pwede na yan ha, 1. Okay, balagbagin nyo, boy. Pasok R. Red 1. Okay, pasok lang kayo R, boy. R. Yung R, yung hagdan. Tingin hagdan. Cancel to, boy. Red 1. Okay, ubus yan. Dikit na Tingin ulit hagdan ulit. Hagdan, Red 1. Kago. Yun, cancel. Yun, ubus tangin mo. Ah. Si Abaniko. Patingin kay Abaniko. Naka-macro lang, Red 1. Macro ko na lahat, boy. Macro ko na. 3, 2, 1 drop image nga, boss. Image. 3, 2, 1 tara, baba. Tingin muna mid, boy. Red 1. Tong ino nito, ang dami dito. Ulit niyo, boss. Tara, palip na. Andito ba yan? Palip, push. Red 1. Gago, pareso ako. Pasandot ako reso. Ina mo, bobo pa nung natutukan ko ah. Yeah, ito pa, may SG pa, MP pa. Red 1. Ay, speaker. Ang galing mo dun, ah. Tara, dito na lahat, boy. Galing L2 pa, compress muna. Red na kayo. Yung mga Compress na L1 lahat, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1. Pwede na yung iba, boy, ha? Pwede na. Balagbagin nyo na kagad. Balagbag. Gago. Sino yung sipa yun? Naubos. Gago. Ay, Gilles yun, boy. Ang inang yan, ah. Ay, Gilles. Compress na lahat, boy. Macro ko na lahat, boy. Pasok kayo, L, boy. Pasok mo na L lahat, boy. Konti tayo dito, eh. Pareso si Faker kung kaya. Galing L mo to, Red 1. Tang ina ka. Mauna ka. Bobo. Mobsob. Compress na lahat, boy. L1, boy. Okay na lahat ng party. Dito, Malboro rin. Dito kagad. Galaw kagad dito, boy. 3, 2, 1. Drop image nga, boss. 3, 2, 1. Tara, baba. Pa-mid nga muna. Tingin tayo mid. Tingin mid. Wala. Tara, pa right. Tara, ter. Ito. Wala. Okay nang ina. 4, 3, Ano? 2. Tornado nyo yan, boy, ha? Pa-ready na 1. Isa pa. Ready? 1. Tornado, boy. Patayin yan. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready 1? Okay, ubusin nyo, boy. Compress na lahat, boy. Pa-BRB nga ako, boss. Left ya. 3, 2, 1 drop image nga, boss. Itaw. 3, 2, 1 drop baba. Tingin mid, boy. Tara pa mid. Ubusin nyo nga muna to, Red 1. Wala. Tara, 3, 2, 1 tara pa left na. Left na. Kaya L2 na ata. Hindi, clashing, boy. Tara, push. Para din na 1, ha. Push. Red 1. Naunahan yan, boy. Sige, balagbag kagad, boy. Tornado kagad, boy. Okay, balagbag kagad. Isa pa, Red 1. Uy, namatay din. Wait lang, ya. Diyan ko lang. Okay, ubusin nyo. Galing L2, ha. Galing L2, boy. Galing Agdan, Red 1. Oh, L1 na lahat, boy. Compress nga, boy. Oh, yung Abaniko, boy, ha. Oh, wala na, nag-SP na. Compress na lahat, boy. Compress na L1 lahat, boy. L1 na lahat. Okay na lahat.
Wait lang. May patay. 3, 200 PMH nga, boss MH. 3, 200 L2. L2! Red Hindi 1. ako. Ang ina nyo, sumugod kagad kayo. Bumaba kasi kagad eh. Ito pa, L2 pa oh. Isa pa, red 1. Wad. Wala akong nakukuha dun ah. Sige, ubusin nyo, boy. Meron pa. Meron pa daw, red 1. Tang ina mo. Nakatid yan, boy. Hindi ako. Pareso nga ako, boy. Tara, pa L1 na lahat, boy. Pabay ako ah. L1 na lahat, L1 na. Pabigay si Nero, boy. L1 na. Hindi ako. Alberto, wala pa akong seed. Hindi pa ako. L1 na lahat, boy. L1. Ay, wala pa na. L1 kami, sitaw. L1 muna, boy. Wala kaming EPS dito, boy. L1. Mag-MH pa ako, mag-MH pa eh. Sitaw. Sabay pa kayo. Hanap po. Ribbit par. Wala si sitaw. 3, 200 PMH nga, sitaw. Klaseng dito. Wait lang, boy. Wala pa akong image, boy. Wag muna, boy. Gumalaw. Wala pa sitaw. 3, 200 PMH. 3, 200 baba. Ay, si Alex pre, oh. Baba, Si Alex, baba. Tingin mid muna, boy. Tingin mid. Wala sa mid. Tara, pa right na, boy. Pa right. Push na right kagad, boy. Pa ready na 1. Ready? 1. Wala dito. Boy, asa na kayo, boy? Right na kami, boy. Asa na kayo? Putang ina mo. Nag-lock. Nakatapak dito ya, right. Right muna lahat, boy. Right lahat, right. Yung basic pa bay ako niyan, ha. Sabihin na yun. Sige, boss. 8, 7, Sabi, 6, ribbit nga, boy. 5, 4, 3, Bay, ribbit 2, Okay. 1. Ready, 1? Naka-ofreso si Ray. Okay na lahat ng party, boy. 3, 2, Pwede par. 1. Tara, baba. Pamid. Pamid. Mid muna lahat, boy. May pagkain. Ready, 1. Wala. 3, 2, 1. Tara, baba. Palep. 3, 2, 1. Tara, push, boy. Tapos Ready, ako one? ng mid. Ay, wag na. Mamatay yun. Gag. Walang... mo lahat. Kaya ubusin nyo, boy. 7, 6, 5. Pa-base si Abaniko, ha. Yung Abaniko, andito sa macro ko. Ready, 1. Boy, yung Abaniko, boy. Hindi nyo... Tutukan nyo to, boy, oh. Patay na. MH ako, bay. Parang kaya. Macro ko na, party ko. Gagi, napapatay si Alex. Compress na lahat, boy. Mid. 3, 200 PMH. 3, 200 baba. Tara, pa mid. Wala. Pareso. Tara, balik na. Pa-right na. Pareso. Wala ba? Pa-right din ng 1, boy, ha. Ready, 1. Wag na san. Gago na reso pa ako. Dinelay pa nga. Sorry. Tungin lang na puta. Isa pa, ready, 1. Sito, bro. Sana all. Tanga. Push nga galing L2, boy. Ready, 1. Hindi ako. Tara, balik na. L1 na. R1 na lahat, boy. Ubus na. R1 na lahat, boy. R1. Compress lahat, R1, boy. Sige, ano, image mo nga, sitaw, image mo. 3, 2, 1, tara, baba. Pamid, tingin mid. Ito muna, boy. Cut nyo, ready, 1. Cut nyo. Tara, pail na, boy. Pail. Wala. Nasa labas pala. Compress muna saglit. 3, 2, 1, tara, push. Puki nung inon. Nauna na kayo eh. Push, boy. Ready? 1. Okay, boy, ubusin nyo. Hihil ka pa. Ubos, tas balik kay L1 kayo, boy. Pag naubos. Balik kay L1 na. Balik kay L1 tayo, boss. Sige, push nyo, boy. Red 1. Sige, ubusin nyo. Sa box pa. Si Abaniko, Red 1. Yung Abaniko, boy. Tignan nyo kagad. Nakatapak ko ya. 8, Pumasok. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Tangina, inubos ka agad. Kita nyo yun? Ota. Sa likod, ah. Hindi ako. BB. Okay, ubusin nyo yan. Compress na Yung L1, boy. party ko. L1 lahat, boy. L1. Okay na lahat ng party. 3, 2, 1. Tara, baba. Pamid. Pamid, tingin mid. Mid muna lahat, boy. Mid, red 1. Pasok kami, eh. Gago ka.
Nakabitaw pa yung despoiler. Okay, pasok mid lahat, boy. Despoiler ha, yung despoiler ha, Red One. Nice, SG cancel. makapal. Mid muna lahat, boy. Compress muna mid lahat, boy. Mid. Papasok lang mid, Papasok 8, sila mid. 7. Mid lahat. 6, 5, 4, 3, 2, Mabas. 1. Tara pa, Arwan na. Tara, Arwan na. Ito, nasa baba, Red One. 7, Naunahan niyan, boy. Putang ina mo, di ka, ano, boy? 4, 3. Likod ah, 2. Likod muna, yung likod. Sabanay ko. Gogi, Oh, sayang. na na. Pasok mid. Sayang yun, what? Ay, na BA pa ako. Hayop. Pasok lang mid. Party ko. Pasok kayo mid lahat, boy. Pasok mid, compress na lahat. 3, 2, 1. Drop image nga, boss. 3, 2, 1. Tara pa right side tayo, boy. Itong inunchino, upal, oh. Tara pa right. Ubusin nyo muna, box muna. Iba pa, R2. R2 na, Red One. Itong inubos ka aga. R2. Iba, R1, ha. Wala man lang napatay. R1 na. Mabladas ako, party ko. R1. Ubus na. Compress muna R1 lahat, boy. Compress lahat, boy. 3, 2, 1. Tara, baba. Red 1. Paribeya ko dyan. Pabol. Okay, bye. Yung pamid, boy. Gago, di ka na naman tumira. Baby pa talaga. Tara, pamid nga muna, boy. Mid nga muna lahat, boy. Mid muna. L2, SG. Ba't nasa L2 ka na? Gago. Patay. Alam yan. Compress muna. Yan, Compress. ubus 3, ka. 2, 1. Drop MH ya, boss. MH, 3, 2, 1. Drop pa left. L1 ah. Report lang. Okay, push. Ay, ako 1.5 mo. Scouter ka rin, boy. Ito na, box muna. Yung paggaling pa L2 rin, ha. Lady 1. Ang puta. Po. Sige, ubusin nyo yan, boy. Ay, puta, cancel eh. Ubusin nyo yung L1 naman. L1. Lady 1. Sige, ubusin nyo, boy. Pukin ang ina mo! Kang ina, Joel! Di na cancel, boy! Kaya nga eh. Puto, may nadali ko na nga. Gusto mo yung iba? Tara pa, L1. Okay, Sino bitaw ka- nyo lang. L1 muna lahat, boy. L1. Sorry, di ko na-cancel. Di pumasok skill ko. Ang tongolong. Compress Ano muna. ba yan? Compress lahat, boy. Compress L1. 3, Tapak dito ya. 2, 1. Drop. Pabi nga ako, boss. 3, 2, 1. Drop pa mid nga, boy. Mid. LB, pabila ko. Mid. Balik tayo L, boy. Balik tayo L. Balik tayo L. 3, 2, 2, 1. 1. Kita ba na to ya? Ano, OP na ya? Arto, clashing 2. Gago, bobo ng pwesto ko. Pang stupido ang puta. Busin nyo muna to, boy. Red 1. Kanina yun eh. Okay, pasok lang kayo left, boy. Pasok. RG tayo. Yung Abaniko, boy, ha. Pabay, yung Abaniko, ano macro ko? 8. 8, 7. Yung Abaniko, 6, 5, 4. Galing Agdan, Red 1. Okay, 3, 2, 1. Red 1. Gago. Par na ako MH kayo pagka ganun pre. Okay, ubusin nyo muna, boy. Red 1. Okay, ubusin nyo muna. Yung Jans, Red 1. Agdan, ready? 1. Boy, pa basic, boy. Ay, tangina mo. Para pumasok naman yung skill namin, boy. May reso ba? Pareso nga ako sa Agdan, boy. 7 star. Sige. Maritas ako ta, Zed. Sige. Joke Uy. lang. Dito eh, boy. Pa-MH ako. Compress muna lahat, boy. L1 muna lahat. L1 lahat, boy. Sitaw. BI rebit par, BI rebit. L1 sitaw. L1. Wait lang, boy. Wala pang may epis, boy. 3, 2, 1. Drop image nga, boss. Sitaw. 3, 2, 1. Drop baba. Pamid. Mid. Iba natin. Kalat. Ito, cut. Red 1. Cut, boy. Sa pa ya. Ito pa. Sagad nyo box, ha. Mid box, ha. Nice one, Bert. Kuha ko lahat. Red 1. Wala akong mapatay. CD ako, Jits. Tayo ko na. Ubusin nyo. Yung basic pa bay kagad, boy. Tsaka yung compress na lahat, boy. Macro ko. Macro ko na lahat, boy. Compress. 8. Pabay nga yung Nero, boy. Para lumabas. 3, Compress dito, bro. 2, 1. Tara, right side nga, boy. Right side. Tara, boy. Right side, boy. Red 1. Okay, ubus yan, boy. Balag baga. Gago nagpaps.
Okay, ubusin nyo boy, ubusin nyo. Gaya, wala na sa R2. Compress na lahat boy, R1 boy. R1 na lahat boy, R1. Pasok kayo, R boy, R1. R1 muna. Wait lang boy, patay party ko eh. Compress na R1 lahat boy. R1, okay na lahat. 3, 200 PMH nga boss. 3, Double on. 200, baba. Tingin mid. Wala. Push na L. Push na L boy. Ayun na. Cut! Ready? 1. Director ako eh. Cut, boss. Busin nyo boy. Okay na lahat. 3, 2, 1. Push L2 boy. Ready 1. Wala na. Ubus na. Tara. Push L2 pa. Meron pa. Tara, wala na. L1 na lahat boy. L1 lahat boy. L1 lahat. Compress muna L1 lahat. L1. 3, 200 PMH boss. 3, 200 baba. Pamid muna. Pamid, ready, 1. Tira ka agad, uy. Ay, putang. Naunahan pa. Okay, ubusin nyo boy, ready, 1. Ubus na. Compress na muna lahat boy. Compress na mid. Compress muna lahat, compress. 3, 200 MH, 3, 200 baba, laser. Sarap nun. Ganda ng star point nyo. Han, city tayo. Tara pa MF muna boy. Hindi ko nabutan si Kuya Chino. Pio, galaw kayo boy. Ito boy, pa-ready na 1 ha. Ready 1. Boom! Sarap kago! Pipiker lahat. Push na boy, push! Hanggang MF boy, ubusin nyo. Patayin nyo nga yung sa MF boy. Push nyo hanggang MF boy. Ayun, minub. Likod kay Lejo ah. Minub di tanga, gago. Mali ako ng tatakbuhan. Okay, patayin nyo, pati divergence boy. Pinatay nyo. Detergent na verifying. Yung divergence muna boy, patayin nyo boy. Divergence, patayin nyo. Walang pumasok? Okay na. Papasukin nyo boy! Pasukin nyo! Ready 1? Tangina nyo. Ayaw nyo pasukin? Kaya ubusin nyo. Ayaw pumasok. Gago pasok par. Walang pumasok. Kawawa. Okay boy, R1 nga tayo boy. R1 tayo, R1. R1. Gago pasok kayo par. Ano, tara Jack. Sige, makasihin mo dyan, mo. R1 na lahat boy. Maluluwa tayo boy. R1 lahat. Ito na boy ha. Galing R2 ha. Pa-ready na 1 ha. Ready 1? Kaya BB. Wala. Malboro rin. Ter, balik ta. Pabigay ako. Balik dito. Ibit. 5, 4, 3, 2, 1. Tornado. Ready 1? Sabi kay Chino, malayo. Pastila ni Jude kaayo ka, selfish. Ako ah. Tara, R1. Pasok na R. Tinira yun, Sige, 5. boss Pasok na. R. Wag, sige. Wag muna. Hindi, ready lang. Hindi ang mitch ko ha. R1. R1 kayo boy. R1 na lahat boy. R1. Compress na R1 lahat boy. Ayan na po. Okay na lahat. Sige, pagbibilang ang Sige, CD. compress muna lahat boy. Cool down pa image namin boy, nag-image eh. Sige lang. Compress na. 3, 200 image nga boss, image. Image boss. Wala pa party ko boy, wait lang boy, wala pang image boy. Image mo Alex. 7, 6, box muna lahat, box! Huwag kayo bumaba. 6, 5, 4, 3, 2, 1, ready 1? Ayaw pa. Kago, ang lag naman. Box muna lahat, boy. Compress na lahat, R1, boy. R1 lahat, boy. R1. Okay na lahat naman. R1. Galing R2, ready 1? Ano, matay si Bert. Ano ako dun? Okay, compress na lahat, boy. Ako muna. Sige, ikaw muna. Compress na R1. Compress muna lahat, boy. Compress R1. Ayun na, papus na dito sila. Ay, nagdan. Tingin nagdan. Red 1. Tanga. Compress na. Okay na. Party mo, boy. 3, 200 PMH nga, boss. 3, 200. Baba. Tangina mo, nasa baba ka na pala nga. Tara, para. Pale. Divergent na nasa laser. Pale. Ready na 1, ha. Ready 1. Parang Tara pa, L2 nga. Push nga L2, boy. Tingnan natin L2. Wala. Tara, L1 lang. Balik. Wala. L1 muna, patayin nyo, ha. Wala. Compress muna L1 lahat, boy. L1, 3, 2, 100 PMH, 3, 200, baba. Pa-mid, tingin muna mid, boy.
Check muna natin mid. Wala. Eto muna, mid muna. Mid. Ikotin nyo. Ready, one? Okay, ubusin nyo, boy. Okay na lahat. Compress muna sa macro ko. 3, 2, 1. Tara, baba. Tara, pa right. Ready na, one, ha? Picker. Ready, one. Miss, bobo. Tara, pa R2 nga, boy. Tingin nga R2. R2. Ubusin nyo R2. Ready na, one, ha? Eto, R2. Ready, one. Kagilid yan. Tara, balik na R1, boy. Balik tayo R1, boy. Asan yung ano? Oy, Pinoy. Sa taas na. Okay na. 30 minutes pa. Pari-bay ako, boss. Ito sa mid. Okay, compress muna lahat, boy. 3, 2, Scout ako. 1, drop MH. 3, 2, 1, drop baba. Pa mid. Mid, boy. Ready, one? Miss gago. Okay, ubusin nyo, boy. Okay na lahat. 3, 2, Right. 1, tara baba. Left. Pasundot ako BMLB. Eto, left muna lahat, boy. Eto, ready? Ready hanggang L2. Ready, one? Okay, push, boy. Cancel yan. Kiss. Okay, balagbag, boy. Andiyan na sila, ready, one? Balagbag, boy. Hanggang dulo, boy. Hanggang L2, boy. Ubusin nyo, boy. Hanggang L2. Likod pa natin, L1, ha? L1. Magmimisahan yan, boy. Misahan yan. Isa pa, ready? 1. Cancel lahat yan, boy. Yeah, balagbag, boy. Tangina mo, pasok yun. Ano, nakukulat. Oo, sinigago. Yeah, ubusin nyo. Hanggang L1, boy. Hanggang L1. Hindi na ba Nico Patayin mo na lang. L1. Pasok kayo L1, boy. Mga naman. 8, 7, 6. SG pa. Ubusin nyo SG sa box, oh. Pwede na yan, boy. Huwag kayo tunganga. Compress na sa macro ko. Paribit ako, boss. Sitaw, pasok L, boy. Pasok ka na lang right. Sitaw. Paribit lang. 3, 2, 1. Tara, baba pa mid. Red one. Tinulungan na kita. Ano ba naman yan? Okay, ubusin nyo, boy. Pareso na lang. Ubusin nyo hanggang ano, box dito. Box. Tara. Ready, one? Kinuula ako sabay. Wala tayo na. So, parte ka. Yeah, ubus yan, boy. Isa pa. Sa, ano, boy, portal. Ready, one? Nice one, Zig. Macro ko na. Pasok kayo mid. Pasok muna mid. Mid lahat, pasok kayo mid. Walang may namatay. Compress na sa mid. 3, 2, 1. Drop image nga, boss. Image. 3, 2, 1. Tara, baba. Pa right. Ready, one? Kinang ina ka. Gago, naunahan ako, no? Yeah, push your right. Push your right. Okay, balagbagin nyo, ubusin nyo, boy. Likod nyo, At taas na. Tingin nagdan. Ready, one? Sige, ubusin nyo, boy. Ubusin nyo. Pasok kayo dito, right, boy. Umakyat kayo, boy. 8. Pa-basic, boy. Mars. 6, Ano? Melby. 5, 4, 3. Sige, ubusin nyo, patay nyo. Macro ko na. Compress na lahat, boy. Compress. Yung nirop, bay kagad. 3, 200 damage nga, boss. Pabay ako. 3, 200 baba. Thank you. Pa mid, tingin mid. Mid muna lahat, boy. Mid. Ready? 1, pwede na. Pwede na lahat, boy. Balagbag kagad, boy. Okay, ubusin nyo, boy. Ubusin nyo. Dito mo. Ready, 1. Sige, Nicole. Tirahin mo, Nicole. Nicole, push mo. Okay, ubusin nyo. Bakit ka doon sa tulong, gago? Ang ina ni Nicole. Compress na, boy. Compress na. 3, 2, 1. Tara, baba. Left. Left. Muna. Eto muna, boy. Wait lang, boy. Compress muna lahat tayo, boy. Eto muna. Box muna. 3, 2, 1. Ready, 1? Pwede na, boy. Balagbagin nyo na kagad, boy. Tornado. Balagbagin nyo na, boy. Isa pa. Ready, 1? Okay, balagbag, boy. Balagbag, boy. Compress na. Yung Audrey. 3, 2, 1. Tara pa. L2 nga, boy. L2 kagad. Push. 1. Ready, 1. Gago, miss. Cancel yan. Tanga. Gago. Okay, ubusin nyo, boy. Isa pa. Ready, 1? Tara pa. L1 tayo, boy. L1.
L1, sige, cooldown. Sige lang. L1 lahat, boy. Compress muna L1 lahat, boy. Te, pabiaya ko, te. L1 lahat. Compress sa L1 lahat, boy. L1. Compress sa L1 lahat. Compress. 3, 2, 1, drop image nga, boss. Fight, fight. 3, 2, 1, drop. Baba. Pa mid, tingin mid. Mid muna lahat. Mid muna, mid. Patayin nyo nga yan. Sige lang. Likuran pa tayo dyan eh. Gago, nagdag ako. Compress na sa macro ko. Pag naubos, 3, 2, 1, tara, baba. Yan, kawawa. Tara, pa-right din ng 1. Left side, red 1. Okay, ubusin nyo, boy, box. Box naman, box. Yan nyo yan. Okay, ubusin nyo. Isa pa, red 1. Gago. Okay, ubusin nyo, boy. 8, Clear, oh. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Pwede na, boy. Balag magkagad. Tornado. Okay, ubusin nyo. Parehas sa please. Ubusin nyo. Sige, R1 lang lahat, boy. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1. Balag magkagad, boy. Tornado nyo kagad. Sige, ubusin nyo. Gago, di na combo. Natigpas pa. Compress na lahat, boy. Compress. 3, 2. Pasok kayo mid, mga namatay. 3, 2, 1, trap pa mid. Pasok kayo mid, mga namatay. Party ka? Meron? Walang image ah. Ready, 1. Hindi ako. Compress muna mid lahat. Sige, boy. Compress muna mid lahat, boy. Uy, gago na luwa. Tara, pa right. Tara, pa right. Okay, pasok right, boy. Ako na mag-image dito. Pasok kayo right, boy. Nag-image ata party ko. Compress muna right lahat, boy. Right, Bobs, repeat. Pasok na, compress muna lahat, boy. Okay na lahat ng party. 3, Mid. 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop baba. Tingin mid. Left and right, pwesto nyo, boy. Pasok, ready? 1. Okay, ubusin nyo hanggang portal, boy. Palit na. Okay, okay. Patayin nyo si basic, oh. Compress na sa macro ko muna. 3, 2, 1. Tara, baba, boy. Palep tayo, boy. Left. Push, speaker, push. Right side, ready 1. Okay, patayan. Putang ina, may second wave. Hindi gago, nauna na patay yung una na ano yan. May second wave. Okay, ubusin nyo. Boy, akit na lahat, boy! Akit na pati Archer! 5, 4, MP ha, ready? May MP pa, ready 1? May MP pa, boy! Patay nyo, ready 1? Okay, ubusin nyo, boy. Isa pa, ready? 1. Okay, ubusin nyo. Compress na lahat, L1, boy. Compress na L1. L1 na lahat, boy. L1. Si Basic. Hagdan. Ready, 1? Compress na lahat, L1, boy. L1. Okay na lahat ng party. 3, 2, 1. Tara, baba. Pa mid. Tingin muna mid. Wala sa mid. Tara, pa right. Diretso na right, boy. Push! Dong! Nauuna ka, dong! Babak ka ng babak! Ayop ka! Tangina! Nagtsatsaga ako. Unang-una nga, balik ka ng balik! Ayop ka! Ayop na yan, oh. Naunahan. Type mo ba si Wet? Arto yan, Arto SB. Compress muna. Wait lang. Compress muna, boy. Wala kaming image, boy. Image ka. Compress muna lahat, boy. 3 to 1 drop image, boss. Meron ba? Sitaw, meron? Image nga, sitaw. 3, 2, 1, Agdan muna, boy. Agdan, patayin nyo nga yung Agdan. 3, 2, 1, trap R2. Push R2. Oh. Hindi ako, boy. Wala, R2, wala na. Inuusan ni Jigs. R1 lahat, boy. Okay, boy. Compress Compress muna R1 lahat. R1 muna lahat, boy. Compress. 3, 2, 1, tara, baba. Pamid. Ina mo dong, kitang-kita ka dong. Tara, palep. Ayop na yun, oh. Right side. L2, galing. L2, ready 1. Pa L2. L1 na. L1, 3, 2, 1. Ready 1. Pwede na, boy. Ubusin nyo. Lumabas. Compress na L1 lahat, boy.
Wait lang, boy. L1 na, L1 na. Okay na lahat ng party. 3, 2, 1, tara baba. Pa-mid, tingin mid. Arwan lahat. Tingin mid. O, tara, paro na. O, may magchachacha dyan. Game. Yan, dong. I-push mo. Puki ng ina mo. Wag ka tirambak. Puki ng ina Likod ka. nyo, Archer. Okay, ubusin nyo, boy. O, tingin naman Archer. Likod. Basic. Ang ina ka. Okay, push nyo hanggang R2, boy. Push nyo. Ako bahala sa likod. Push nyo. Push nyo. Tanga. Raging. Tanga. Maragre-reso ka. Ready? 1. Galing ni Dig. Dig pa, BA. Tara, balik. Hello, R1 na. Balik na, Wad. R1 na lahat, boy. R1. 3, 2, 3, 2, 1. Drop image, boss. Tara, baba. Gago, image yung si Berto. Compress muna lahat, boy. Boy, balik. Balik muna, bilog muna lahat. Balik muna lahat. Tang ina mo. Lumulubog ka, Sed. Balik muna. Sed, lumulubog, Sed. Okay na? Rinig ako? Yan, okay na. 3, Image, please. 2, okay na, Bert? Wala. Sige, move nyo lang, pre. Tara, pa-L. Tang ina nyo, andito na kayo kagad, boy. Kawawa sa inyo. Tara, pa L1 muna. L1 lahat, boy. Dikit nga, Gago doon pre. kayo sa command mag-image, pre. L1 lahat. L1. Compress muna lahat, boy. Compress. 3, 2, 1, drop image nga, boss. 3, 2, 1, drop pa-mid. Pa-mid. Wala. Tara, pa-right, boy. Pa-right na. O, compress saglit dito. Solo lang, Compress. 3, 2, 1, drop push, boy. Yan na, ready? 1. Pwede na, boy. Pwede na, Jits. Tito Miro. Opo! Okay, balagbag boy. Isa pa, ready? 1. Okay, ubus yan, boy. Okay, galing R2 ah. Ready? 1. Okay, ubusin nyo, boy. Ready? 1. Patay ka diha. Okay, paubusin nyo. Tara, paro na. Parte ko. Galing agdaan, para din ng 1. Ready? 1. 20. Puki ng ina ka. Compress na lahat, boy. Compress na R1, boy. R1. 17 ata, boy. 18. 17, 18, boy. Akitin natin, boy. Hindi, maaga pa, pre. Yaman mo sa kumuha. Compress na. 3, 2, 1, drop image. Wala na. 3, 2, 1, tara, baba. Oh, ready? Tara, pa-mid. Wala. Tara, balik na. L na. Yan, mga chuplets. 3, 2, 1, tara, push. Ready? 1. Kinang ina, miss. Tanga. Nasa L, Okay, ubusin nyo. Andito kami sa L, boy. Ay, nasa R pala, R. L muna. Galing L2 muna. Ready, 1. Putang ina mo, hindi ko matutukan, bobo. Balik na L. Wag nyo nabulin. L muna lahat, boy. Compress muna L lahat, boy. L. Compress sa L. Compress na. 3, 2, 1, drop image nga, boss. Sitaw. 3, 2, 1, tara, baba. Pa-mid, tingin. Uy. Ay, gago, nagpa-image ako. Pasok ko yung right. Hindi ako. Gago. Right. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Mga chuplets, boy. Pwede na. Tang ina mo naman, puro miss. Gago. Ito sa... Hindi ako mapatay. Ready, 1. Ota. Nakapatay pa nga yung biya. Kawali sa'yo. Pareso. Boy, compress na lahat, boy. Hindi ako. Compress na R1 lahat, boy. Compress na R1 lahat, boy. Compress. Wala akong image, boy. 3, 2, 1, drop image nga, boss. Meron ka? Sitaw. Wait lang, boy. Wala pa kaming image, boy. 3, 2, 1, tara baba. Tangina mo, Malboro Red. Ginagawa mo, boy. Compress muna, boy. Walang image. Tara pa L, boy. Kanina pa yung Marlboro Red ah. Para hindi na 1, ha? Ito, ready, 1. Wait. Okay, box muna. Yung box muna, boy. Yung box. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Kita bor, ha? Ay, kala makakatira ka, taka. Ready, 1? Okay, boy. Busin yan, boy. Busin nyo, L1. Agdaan, ready, 1? Compress na, boy. Compress na lahat, boy. Ayun na. Compress na L1 lahat, boss. Compress muna. May namatay yung EPS ko, boy.
Wait lang. Compress muna boy, wala akong EPS dito boy. Wait lang. Compress na boy, compress na L1 lahat. Bukan. 8, Pasok yan. 7, 6, Yan, dito mo siyan. 5, Wala. 4, Tignan, 3, pareho. 2, 1. Ready? 1. Pwede na boy! Ayaw nyo. Yan, pareho yan. Ayan, pareho. Okay, ubusin nyo boy. Compress na boy, compress na boy. Pasok na nga, papasok na lang ako. Compress muna. Sige, pukin na ng konti namin sa L1 boy! Boy, L1 lahat boy! Tangina mo. May na magbitaw mamaya. Compress na boy, compress na. Wala akong EPS Ako boy, na. cooldown. 8, 7, Bago ako nasabi. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready, 1? Kay Tibor! Tanga, hindi yung nakatira. Tanga. O, compress na L1 lahat, boy. Kasi nakapihi yan. Compress na 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? O, pwede na sa Oy Pinoy. Ready, 1? Pwede na, boy. Balag magkagad, boy. Tornado. Sige, may MP pa. Despoiler. May despoiler. Isa pa. Ready, 1? Okay, ubusin nyo, boy. Boy, L1 lahat, boy. Isa pa. Ready, 1? Hagdan. Ready, 1? Nako. Walang tumutok. Compress nga kayo mga bro. L1 lahat, boy. L1. May galing hagdan, boy, ha? Galing hagdan, ha? Yung galing hagdan, boy. Compress muna L1, boy. Wala akong MH, boy. Wala kaming EPS, boy. Paribit na boy. L1 lahat, boy. L1. Pasok kayo, L. Pasok L1 yung 8, MP. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Boy, ubusin nyo, gago. Hindi nyo kinakancel, boy. Isa pa, kay Tibor. Ready, 1. Nakakapatay pa. Target lock yan. Compress na. MH nga isa dito. Okay na lahat ng party, boy. Compress na. 3, 2, 1 drop MH. 3, 2, 1 drop baba. Lungkot ah. Tara, pamid. Wala. Tara, pa right, boy. Compress saglit. 3, 2, 1 drop push, boy. Push nga Arto. Mid. Compress muna R1, boy. Balik na R1, boy. Balik R1. 3, 2, 1. Tara, baba R1. Mid. Pamid. Nasa mid. Pamid. Pwede na, red 1. Gago ka. Inauna na naman. Arto nocturnal Banda sa pa nga. Ay, Fucking nako. ina talaga. Daming nauna, boy. Ay, nako. Pamid nga muna yung Nero, boy. Patayin nyo. Boy, wag kayong mauna, boy. Namamatay ako, boy. Compress na. Amid muna lahat, boy. Boy, wag kayong mauna, boy. Ako talaga. Kawawa sa inyo. Compress na. 3, 2, 1 drop MH nga, boss. Wala sa L1. Pablad na sa MH. 3, 2, 1 drop pala. Right nga. Pa right. Wala daw sa ilo. Arto. Tinari, Duan. Patayin nyo si Despoiler, boy. Eto na. Push galing R2. Push yan, boy. Push hanggang R2, boy. Push. Pare din naman. R1. Tunga nga si Gago. Push na R1, boy. Balik na R1. R1. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Si Abanico, pa ready? 1. Sabihin na yan, pre ah. Okay, dito na R1. R1 na lahat, boy. R1 lahat, boy. Ubusin nyo sa R1. May pumasok pa, ready 1. Yung abaniko Sige, balagbag, boy. R1. Isa pa, ready 1. Okay, patayan, boy. R1. Yung tiwakal ha, sa hagdan ha. Sige, ubos na. namatay yan. Yung Audrey, boy. Compress na lahat, boss. Compress na. 3, 2, 1, drop MH lahat, boss. MH, 3, 2, 1, tara, baba. Pa mid, tingin tayo mid, boy. Mid, wala. Tara, pa right. Left, sorry. Push left. Ready, 1? Boy, gago, di nyo tinira kagad. Sige, boy. Yung ano muna. R1, L1 muna lahat. L1, 3, 2, 1, tara, push L2, boy. Push tayo L2, boy. Sa L2 naglalakad. Push. Ready, 1? Patayin nyo yan.
Galing baba ah. Tara, balik na L1. L1, balik na L1, balik na L1. Likod. Red 1. Boy, tira nyo na kagad, boy! Itong inong yun, oh. Sinagad nyo pa yung ano nyo. L1 lahat, boy. Motion pareso. L1, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Red 1, pwede na, boy! Uy, namatay. Pareso, boy, meron ba? Wala. Revive na ako, boy, ah. Oh, yun, may regreso. Gebusin nyo, boy. Box, ah. Yung Jingso, ah. San Alex? Andiyan ka ba? Ay na, galing Agdan, ah. Galing Agdan, red 1. Boy, Alex, andiyan ka ba? Jingsu. Wala. Compress na, boy. Compress na lahat, boy. Compress na. Paikot ka na ng L2 ah. 3, 2, 1, drop MH. Tara pa L2 nga. Check natin L2, boy. Tara, picker. Tara, baba, picker. Ready, 1. Oh, bus yan. Uy, putang ina, second wave. Tang ina, nadamay pa. Dami yung second wave, boy. Tara, balik na L1, boy. L1 lahat, boy. L1 lahat, boy. L1 lahat. Balik kayo L1, boy. L1, boy. Pabi L1, boy. Compress na L1 lahat, boy. Pa-MH na ako. Compress, 3, 2, 1, drop MH, Mid, boss. mid. 3, 2, 1, drop baba. Pamid nga, boy. Ikot, left and right, boy. Ano, wala naman. Likod nyo ah. Sige, boy. Likod, tingin likod. Tang ina mo. Compress muna lahat, boy. Compress, boy. Nako. Pinakikita yun. Compress muna dito sa mid, boy. Compress muna, pareso si Bert, boy. Compress na lahat, boy. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, drop pa right side. 8, 6, 5. Distansya muna, boy. Distansya. Pwede na. Ready, 1? Distansya, boy. Box na kagad, boy. Okay, ubusin nyo, boy. Galing Agdan. Ready, 1? Pabi ako. Tang ina ka. Ah, poking ina mo ang malas naman. Compress na lahat, boy. Yung dalawa. Dalawang star pool. Compress na. Ano, likod ah! Box! Wala akong bilang dyan, boy. Ready na 1. Ready 1? Pwede na. Gago, patay na naman ako. Isa pa. Ready 1? Ito pa, may box pa, boy, ah. Box pa, boy, ah. Ready 1? Abi na sa The basic is wicked sick. Ano Ready 1? yun? Galing Agdan, ah. Galing Agdan, boy. Patingin nga, awad. Galing Agdan. Ay, Uy, gago! puki ng ina mo. Dito, pre! Putang ina! Mabiribit ako siya. Boy, galing Agdan, boy. Galing Agdan muna, boy. Boy, yung Agdan, ready 1? Sila basic. MH, kabit ang MH. Boy, galing Agdan, boy. Lock Red back, one? putang ina mo. Agdan, boy. Pare din ng 1. Agdan, ready 1? Okay, ubusin nyo, boy. Ubusin nyo. Ubus. Compress muna, R1, boy. R1 lahat, boy. Aakit tayo, boy. R1 lahat, boy. R1 na lahat, boy. Ubusin nyo yan. Patayin nyo, tiwakal. Di po. Compress na, R1 na lahat. Archer party, sumunod na kayo, boy. 3, 2, 1. Drop MH, boss. MH. 3, 2, 1. Tara, R2, boy. R2 na. Siyan, may... MH to. R2, par 3 na, par 3. Ay, na-cancel pa nga. Ito, boy. Patayin mo yan. Gold storage na, boy. Wala pa, MF na kayo, boy. Pa-MF na kami, gago. Ayun na, Gold storage. Gold storage sa lahat. Ha? Sige lang. Gold storage, 3, 2, 1. Tara, push nga, boy. Basagin nga muna natin to. Ready 1. Tangina mo, boy. Nagawa mo, wad. Pasok, boy. Pasok agad, boy. Pasok. Ready 1. Boy, pasukin nyo dito, boy. Asan na kayo, boy? Nakapasok na kami, boy. Pasukin nyo na, boy. Ready 1.
Galing ano, galing, Empty, ah. galing. Pumasok na boy, red one. Wait, wait, wait. Boy, likod nyo, likod nyo, likod nyo, likod nyo, likod nyo, likod nyo. Boy, likod nyo, likod nyo, likod nyo. Ubusin nyo, red one. Ubus tayo. Laban pa. Sige, balagbag kayo boy. Balagbag, balagbag, balagbag. 29. Sige boy, tara boy. Pasok kayo, R boy. Pasok R, pasok R, pasok R. Pasok kayo, R boy. 8, Coyote 7, yan. Nandito kami sa MF. 6, Bumili ka na ng ano ah. Abay. 4, 3, Sila Two. basic ah. 1. R1 muna lahat boy, red 1. R1 lahat boy, R1. Ang dami dito sa R1 boy. Ang dami sa R1 boy. Balagbag boy. Balagbag boy, R1 boy. Balagbag sa R1 muna boy. Isa pa, red 1. Okay, balagbag muna sa R1 boy. R1, R1 lahat boy. R1 lahat. Isa pa. Red 1. R1 lahat boy. Isa pa, red 1. Galing Agdan. Galing Agdan boy. Galing Agdan. Ubusin nyo. 8, 7, Pining basic, ah. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ready? 1. Sa box muna lahat. R1 boy. Asa na kayo mga kampi natin boy? R1, R1. Compress na R1 lahat boy. Galing Agdan. Galing Agdan. Red 1. Galing Agdan boy. Red 1. Putang ino. Pareso nga boy. Agdan muna boy. Gagalaw tayo boy. Pareso. Okay na lahat na party. 3. Compress na. Compress na. 3, 2, R. 1. Pasok kayo R boy. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Pasok na. Pasok. Pasok. 3. Dito mo muna, pre. Two. Dito mo muna, pre. Dito mo muna. Sige Na boy. may nag-out, ba? Wala. Wala, wala. Okay, dito mo. Pasok ka lahat, pre. Mag-ar na kayo lahat, pre. Compress na lahat boy. 3, 200 Huwag na PMH. kayo bumaba. 3, Mag-e. 2, 1, tara, R2, R2, R2 na, R2 na. Tangina mo talaga, ho. R2, 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 diretso na to, MF boy. MF, 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 MF. Gago, tatlo epes. Wala nga yun. Ano mo muna. Compress pre, muna, gold storage boy. Eto, cut nyo nga muna yan. Cut nyo, ready? 1. Putang, isa Kabalik na balik. Tangina mo, ter. Pasukin nyo na boy. Pasok na, pareso kami boy. Pasok na, pareso kami. Pasok na, pasok kayo, pasok na. Pasok na kagad boy. Pasok. Pasok na, pareso kagad. Pareso. Salpa ko na Sisitaw. boy. Oh, salpak mo na boy. Salpak ko na, boy. Salpak. Pareso ng mga tropa boy. Pareso, sisitaw. Pareso, sisitaw boy. Wala bang reso? Magre-reso kay sitaw? Naka-off ka daw, sitaw. Gagi. Compress na. Emish nga, boss. Okay, pwesto na. Left and right, boy. Left and right pwesto kagad, boy. Left and right pwesto, boy. Left and right. Left and right yung pwesto, boy. Left and right, boy. Boy, left and right yung pwesto, boy. Left and right. May lure ako Nocturnals Macro to. Image tayo, boy. 70 na to. Ayun na, paready ng 1, boy, ha. Paready ng 1. Sige lang. 80 na. Tama boy kayo dyan, pre. Wag nyo. Okay na. 90. Compress party ko. Remix, boy. Remix. Mamaya yung pumasok. 100. Hoy, pasama ako ng brawler dito. Faker, baba ka dito. 3 minutes na lang yan, boy, ha. 3 minutes na lang. 2 minutes na lang na paghihintay, boy. Ay, gago na. Boy, wag kayo dyan sa may gate par. Bumaba kayo dito. Dito kayo sumipa. Naka-city kayo, pre. Oh. Compress. Remix tayo, boy. Party ko. Sitaw. Meron ka? Sige. Pitaw image nga. Pitaw image. Magbangase ka lang dito to. Dito kayo pumesto, pre. Dito. Wag dyan. Pakikiliban yung nasa Gedli. Kahit lang, Faker. Ay, gagi sa likod! Ano ka? Bubo! Tuyo ka na? Ano? Tawag dito, Zig, SP ka nga. Pasok kami. Gutom ka? Faker, nasa ka? Sino ko? Sorry mo. Pasok ka limit, bilis. Late nga kayo konti dito. Ayun na. Boy, left and right, boy. Ready, 1? Okay, tira back lang. Second wave naman. Isa pa. Second wave naman, boy. Second wave naman, boy. Ayun na, pa-ready ng 1, boy. Ready, 1? Okay, tira back lang. Oh, pwesto na, okay. Pwesto na ulit. Pa-image ka, party ko, boss.
Bitaw nga, Emi. Wag nyo labas yun, boss. Ito, Peter, dagi! Boy, 30 seconds na lang, boy. 30 seconds na lang, boy. Wag nyo na labasin, boy. Uy, gago. Spoiler boy ah. Tangina. Gago to. O, dagi! Ayun na. Wala pa nga eh. Okay nang ina mo. Kabado ka. Ayan na. Boy. Ayan. Tangina mo, Chino. Ayan na, boy. Pa-ready ng 1, ha? Ready 1? Tangina mo, naka-BA ka gago. Peter, palong-palong mo, brawler. Ayan pa, boy. Second wave, boy. Ready 1? O kaya, likod, Peter! Yung MP ha, yung MP pare, yan na. Ayan na. Pa-ready ng 1, boy. Tangina mo, wad. Mabarap na. Yan na, panalo na tayo. Compress na. 3, 2, 1, drop MH. 3, 2, 1, tara. Labas na. Ready 1? Okay, balagbagin nyo na kagad, boy. Busin niya hanggang R1 na. May sereso ka pa, ha? Okay, tara pa R1 na, boy. Bahala na kayo, boy. Kung saan kayo pumunta. Naglalak ka. Yan. Quits lang, boss yan. Tara, Ter. Quits lang. Tara. Quits lang, quits. Gago. Tara, baba. Ready? 1. Di dumagdag, di bumawas ah. Ito, boy, oh. Try mo. Gago, sino nag-save? Pamid. Wala sa mid. Wala sa L1. Ito, pa L1, boy, ha? O, gulo. Kuya Mitch, go, bitaw, Mitch. Malboro red. Ito. Ito, macro ko. Ready? 1. Galing, puta. Yun Tangina, yun. sinong archer yun? Wala na, GG, boss. May mitch nga ako. Sitaw. Saan di sitaw? Di na lang ako mag-talk. Sinong top 9? Pasok. Ay, kita ko. Ay, gago, baka sabihin may abang. Uy, yung kuya ko, top 1 ah. Siyempre, Wow. sino ang epis niyan? Ano mo, di naman mahal yung apelyido mo eh. Oy, Kuya ko yan niya. buti Tampo na nagmal. kuya. Buti nagmal dyan na ako eh. Ina nyo. Ako ang tunay na mahal niya. Joel Lechuga Piliano Jr. mahal niya. Tangina. Ay, Aba, yeah. Kasunod ng junior. GG's, boss. Salamat sa mga naglaro. Ay, sahod. May sahod namin. Okay. Pilipino. Sahod. Buki na po. Sorry, Sila boss. mag-epis, nangingi pa ng sahod eh. No? Okay. Bert, saan yung sahod ko? Tangina. Yung iba, wag sahuran. Parang soro ako nag-epis ah. Wala, boss. Wala kaming episode. Talaga ba? Oh, Walang ka-coms-coms ah. 3 pa yon. Ito. Grabe ang lakas ko. Ano Ano yung yan. nanap ko nga yung sarili ko? Tawa ko dito, boss yan. Quits eh. Ready, Parang di papasa. na lang, Quits lang, Ay, quits. Nakailang ba ako dito? 93. GG's, mga boss. Salamat sa mga naglaro. Ako sa mga nag-epes. At least ito parang Mga 90. Siya